Hello, 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 hello. This is it. Hello everyone, this is it. Today is the day. Today is the wedding day of my cousin Riza. So here we are now in Margie Venue and Catering Services. So naguna ta diri mga guys. So wala pa ang mga other persons, kita pa diri. So very nice place, overlooking. So first time na to diri. And now let's check the venue. Gusto man ma, ato patag tubigo no na ma. Tuta. Pwede. Sige, mga tuta. Sorry. Init lang good case. Oh, this is now the venue. Ay, nagpanasad. This is mushrooms. So it's too early pag yun kayo, no? So napatay mga 1 hour kapin. So magsuroy-suroy sa ta sa tubigon. Okay, okay, sure, magpa-picture ta. Magpa-picture ta diri habang wala ta. Kana magkatawa ka ba? Sige na pang tanag, libot-libot ug asa mo pwede mangitag kananan. So nabot na ta diri sa Rehinos. Yes. Diri ba to? Nang lakas Dili sa pa. tubigon kay nangaon mi. Nangaon Wa pa nagsugod ang kaso nangaon mi. Sangkan anak ni Pachago. Kamagulang ang anak. Yeah. Si Apple. Tapos Nangaon mi da anak niya mo padung Anya po. Anya dai. to, willing man nga mo kuan, mga pas. No? So, okay ra. Kesa na lang. Ebidensya pa. Ay, Ebidensya. game. Evidence daw, Gabe. Pakaya kay Gabe. So, mga Ay, day. Tapos, kuan man po good day, kaila sila Tichaba. Actually, they organized encounter siya. Dili siya organic encounter. Kung baga, ang iyahang kuan. Live na siya? Kung baga ate, si Ate Cha og si Kigadjel, kaila nila ang papa. Ang parents, actually, na-meet po na ko ang iyang mama in one of the medical missions kay doktor man to iyang mama. So, pag-abot ako sa Davao, dapat dili pa ginala ko siya i-meet kay lagyan ako timurag weird man kung mo ato ko tapos mag-meet ko guy. Pero mo to, nag-yes man ko, so nag-dinner mi ka pa niyang papa. Marag family dinner siya niya pagka the next day ano niya papa. Oh, adjust sa mga mong standards kay para makabalo mi ko makapasa niya mo ang kuan. Ano si Kate, basta mo to Amerika, okay na. Sa mga to, ato mo daw siya, willing mo daw siya. Ikaw, basta willing ka. Ano sa apelyido man ni J? Habanero. Habanero. Mrs. Habanero. Saan na lang. Jessa Gambir. Going to Margie's. Ako na. Anak ko lang ako kinakain. No, I know. Ano pa. Nanaway si. Apek na launa. Sa kaon kayo eh. Sila. Oh, wala na. Nag-park sa atin yung parking. Ano naman no? Sige lang na. So here we are again in Margie. So naana diri ang Kaslunon. Kami dito sa Tubigo nagsuroy-suroy kay nangaon. Now here we are again. Kailan? Wait, nakagaon lagi mo no ako ra jiwa. Ito, nalipog may ngano. Saan pa niya akong iyaan? Hindi man ma-appeal. So in a few minutes, the entourage will start. 1, 2, 3. Let us pause and give this time to the Lord. So may I request everybody to please bow down your head.
your marriage work with God at the center of it. Sa Lord, sa Son and of the Holy Spirit, those whom God has joined together, let no man put asunder. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Kiss the bride. So, pwede na mo matubang. Kiss the bride. Kiss the bride. So, ladies and gentlemen, it is with much pleasure that I now introduce to you Mr. Junito and Mrs. Risa Gloria. Congratulations! Wala kayo sa pilitan. Sige, pwede na. Give me a kiss. You're right. Para bang tayo'y tinatatanda. You can imagine the smile of the Lord right now, no? Sa ito ang newlywed couple. So let's move now. New wife to the bride. Ako man ay gwapo, oh.